Good afternoon and welcome back to my channel with the Govan Vloggers. I hope तुम्ही सगळी बरी हा म्हणून आणि माझो कालचो व्लॉग तुमकां लायक जाला आसतलो ऑफ पिकल नको कितले जाणांनी पयला पळोवंक ना अजून पळोवंक ना जाल्यार व्यू करात माझो चॅनल आयडी हा विथ द गोवन व्लॉगर्स आणि पिकल रेसिपी पळयात आणि कितल्या जाणांक लायक जाली ती कमेंटूय करून सांगात कितल्या व्हिडिओ कहो हा पिकल रेसिपीज तुमकां लायक जाली जाल्यार सांग ओके. आणि आयज व्लॉग हांवें आतां स्टार्ट केला आफ्टरनून टायम बिकॉज मॉर्निंग तितलें कांय नासलें म्हाका शूट करपाक ओके टायम नासलो मातशें आयज आमी क्लिनींग केलें बिकॉज 2-3 days आमी अप एंड डावन भोंवत हा तेका लागून ओके. सो आयज आमी आतां इस्टर येता न्हू संडे इस्टर सो मातशें क्लिनींग केलें आनी सेटूय केलें ओके. आनी आमी न्हू मिस्टर DIYन गेलेली दॅट वॉज ऑन लास्ट फ्रायडे गेल्ली आमी ओके. सो तें हांवें शूट करूंक नासलें म्हाका ह्या व्लॉगान घालूंक जाय आसलें बट आतां हांव तें शूट करून तुमकां दाखयता कितें कितें हाडलां तें आमी ओके फ्रॉम DIY. आनी मागीर आमी गेलेली फर्निचरूय पळोवपाक सो ते फर्निचराचे ह्याच व्लॉगान येतलें ओके. आनी ऑलरेडी तो फर्निचर कितें आहा पळय येवपाचो तो ऑलरेडी येयलोय घरा ओके. सो तोवूय तुमकां दाखयतलें हांव आयच्या व्लॉगान या दॅट्स इट. सो चलो देन आतां तुमकां दाखयता कितें कितें शॉपिंग केलां तें ओके. सो म्हाका न्हू फीश फ्राय करपाक मातशें हें जाय आसलें सो हें हाडलां मिस्टर DIYतल्यान ओके. चीप रेटान मेवलें सो अजून यूज करूंक ना शूट करूंक लागून दवरलेलें ओके. सो दीस वॉज द वन आनी दीस इज द पिलो एनादर वन म्हाका कडेन हा व्हडलो बट हो धाकटो हाडला कितें केन्नाय आमी कितें करतात सॅलड का न्हू सो तें धाकटें जाय पडटा म्हाका कडेन मोठो हा व्हडलो ओके. सो हो हाडला पिलर 3-in-1 हा तो ओके. आनी हो हाडला स्टेनर ओके. सो तुमी म्हणटलें हें कितें हाडलां इतलें व्हडलें बिकॉज केन्नाय आमी आतां बीफ किमा बीन धुता आनी तो स्ट्रेन करता जाल्यार सारको जायना सो हितून घालून दवरूंक जाता ओके. सो हितून घालपाचो आनी मागीर उदक तेजे आपशींच ड्रेन जाता ओके. सो हें हाडलां स्ट्रेनर ओके. आनी हें म्हाका जाय आसलें ओके स्मॉल पाउच क्यूट दिसता पळोवपाक. सो हितून म्हाका न्हू मेजरींग टेप येयल्या मेजरींग टेप हा सीजर हा आनी हे निडल्स हा आनी हे सगळे डिस्टन्स ओके डिफरंट कलर्स ही जाय आसली. आनी हे किचन टावल्स 3 हा ते ओके. सो हे येयल्या आनी हे हांवें पॅडलॉक हाडल्या ते आतां केन्नाय सुटकेशीक ट्रॅवलिंग करता जाल्यार मारपाक पॅडलॉकां नासली सो बरें दिसता पळोवपाक न्हू क्यूट एंड नायस कलर्स हें हाडलां. आनी ही एक टेप ओके डबल सायड फोम ही टेप हाडली. आनी दिस इज द नेल कटर एका किचेन ही येयल्या ओके. आनी हें हाडलां सो हें म्हणटली तुमी आतां कितें हें एक्चुली म्हाका किचनान हँग करूंक जाय जस्ट हँग करपाक लागून न्हू बिकॉज आतां आमी केन्नाय किचन टावल घेता आनी गरम गरम कितें आतां ओपन करून शिजलें जाल्यार पळोवपाक सो तें दवरपाक आनी एक ओके. सो ही कॅन नॅपकीन स्मॉल ओके 2 भाशेची सो ही हाडली दॅट्स इट. आनी एक आमी
हँडी चॉपर हाडला. ओके तोय दाखयता. सो पळय हँडी चॉपर हाडला हो नाहलो आमगेर. सो हो एक हाडला हँडी चॉपर. आनी आनीक कांय हाडूंक ना इतलेंच बिकॉज हय थिंगासर आमकां टायम नाहलो बिकॉज आमी ते दिसा लंचाक वचपाची आसली आनी आमी लंचाकूय गेलेली. सो तें हांव ऑल इन वन कंबायन करून ह्याच व्लॉगान घालतलें. आमी एका रेस्टॉरंटान गेलेली सालिगांव. ओके आनी त्या रेस्टॉरंटाचें नांव बा तुमकां ह्या व्हिडियोन पळोवपाक मेळटलें. बट ऑलरेडी तुमकां थंबनेलाचेर गमलां आसतलें. ओके बट तें सारकें न्हू क्लियर ना बिकॉज ते रातचे लायट पेटोकूच नांव दिसता बिकॉज तेंच्यांनी तो हें डिजायन केला. ओके सो त्या रेस्टॉरंटाचें नांव सांगता तुमकां. इट इज फ्लोरेंटाइन बार एंड रेस्टॉरंट सालिगांव. बेस्ट चिकन काफ्रियल मेळटा थिंगा तेका लागून आमी गेली. ओके सो तुमकां पळोवंक मेळटलें हेच्या ब्लॉगान. सो आतां हांव स्टार्ट करता. तुमकां ह्या ब्लॉगान कितें कितें आहा पळय तें तुमी पळयात. ओके आनी एन्जॉय द व्हिडिओ. टिल देन सी यू ऑल. बाय. सो गायज आतां आमी पावली फ्लोरेंटाइन बार एंड रेस्टॉरंट सालिगांव आनी तेंचे AC बा आहा वयर. सो आमी AC सेक्शनान वयतली बिकॉज भायर चड सारकी गरमी जाता तेका लागून. आनी हिंगासर न्हू एक सारकें फेमस म्हणटा तो हें फेमस चिकन काफ्रियल मेळटा. आनी इतलें फेमस लायक खूब लोक हिंगासर खावपाक येता. स्पेशली चिकन काफ्रियल आनी पोळी खाता. सो आमी तेच ट्राय करपाक येयल्या. ओके सो पळोवया कहें आहा तेंचें. आनी हें आतां वयर AC सेक्शनान आमी पावली. ओके आनी पळय जायतो लोक आहा भितर जायतो लोक. ओके आनी तें सामकें तेंचें खंय स्पेशल. ओके आतां मे बी शेफ चेंज जाले आसतले बट टेस्ट मातसो अप एंड डावन आसतलो. बट तुमी ट्राय करात थिंगा वचून. ओके आनी बेस्ट लागता म्हणून आयकलां. सो आतां आमी ट्राय करतात. Water? You don't want water? I will. There's a fish. Siamo eat. Kamu look at. देखिए काफी सो आतां आमी न्हू इल्ली फर्निचर पळोवपाक. आनी हो शोरूम आहा पार्रा रोडाक. ओके सो थिंगासर आमी इल्ली आनी ऑलरेडी तेंकडेन रेडी आसता आनी तुमकां जाय जाल्यार ऑर्डरी दिवंक जाता तेंकां. सो ते कोत्ता पळय बेड्स बा बरी दिसता पळोवपाक न्हू. सो आमी बा तेंकडेन कितें तरी 2 ऑर्डरी केल्या. सो तुमकां मागीर फुडें पळोवपाक मेळटलें
म्हज्या व्लॉगान आमी कितें हाडलां तें. ओके, सो गायज फायनली आमकां आफ्टर 2 days डिलिव्हरी दिल्या तेंच्यांनी. दिस इज रॉकिंग चेअर. ओके, आनी दुसरें आहा तें हें पळय डायनींग टेबल. सो ह्यो चेअर्स बा आमी सिलेक्ट केल्या आनी ताका कुशन्स घातल्या पळय चेअरीक. ते कुशन्स न्हू आमकां तेणें पॅटर्न दाखयलेले, सो एकॉर्डिंगली आमी ते सिलेक्ट केल्या. आनी हे पळय वचून न्हू कंपार्टमेंट्स टायप आहा ग्लासाच्या पोंदाक. सो यू कॅन कीप एनीथींग मार्बल्स सो कलरींग कितेंय बा. सो कमेंट करून सांगात आं बरो दिसता जाल्यार डायनींग टेबल. सो व्लॉग एंड कोत्ता. कोण न्यू आहा जाल्यार चॅनल सब्सक्रायब, लायक, शेअर, कमेंट करा. मेवता तुमकां दुसऱ्या न्यू व्लॉगान. बाय यूट्यूब फॅमिली.